Hi everyone, today we're going to do grammar on page 99, Unit 8 in your English download textbook. Conditionals, 0, first, second and third. Zero conditional. We use the zero conditional to talk about things that are always or generally true. Kita guna zero conditionals untuk bercakap tentang benda yang selalunya atau secara amnya betul. For example, if when you go to a job interview, they ask you questions. Jika atau bila anda pergi ketemu dengan pekerjaan, mereka akan tanya anda soalan. My boss is not pleased if when I get to work late. Bos saya tidak suka jika atau kalau saya pergi ke kerja lewat. So dalam kedua-dua contoh ini, pergi temu duga kena tanya soalan, datang lewat, bos tidak suka. Benda ini biasanya memang betul. First conditional. We use the first conditional to talk about something that is possible now or in the future. Kita guna first conditional untuk bercakap tentang benda yang boleh berlaku sekarang atau di masa depan. For example, if they hire you for the position, you'll earn a great salary. Jika mereka ambil anda untuk kerja, anda akan dapat gaji yang besar. If you don't like working here, quit. Jika anda tidak suka kerja di sini, berhenti. If you enjoy traveling, you might like to apply for the travel agent's position. Jika anda suka melancong, anda boleh memohon kerja ejen pelancong. So yang contoh kena ambil kerja, masa depan dia akan dapat gaji yang besar. Dan contoh yang tidak suka bekerja boleh berhenti, itu boleh berlaku di masa sekarang. Second conditional. We use the second conditional to talk about something that is impossible or unlikely in the present or the future. Kita guna second conditional untuk bercakap tentang benda yang mustahil atau benda yang tidak mungkin akan berlaku pada masa sekarang atau di masa depan. For example, if I won a lot of money, I would retire from my job. Jika saya menang banyak duit, saya akan bersara. So benda ini macam mustahil. We also use it to give advice, usually with if I were you. Kita juga guna ini untuk memberi nasihat dan kita mula dengan if I were you. For example, if I were you, I wouldn't hire Mr. Jones. He was rude. Jika saya anda, saya tidak akan ambil Mr. Jones kerja. Dia sangat biadab. If you didn't have a stressful job, you could relax more. Jika anda tidak ada kerja yang selalu memberi anda tekanan, anda boleh lebih banyak berehat. So dua contoh di sini ialah nasihat. Third conditional. We use the third conditional to talk about things in the past that were possible but didn't happen. Kita guna third conditional untuk bercakap tentang benda di masa lalu yang boleh berlaku tetapi tidak berlaku. For example, I wouldn't have lost my job if I hadn't been late every morning. Saya tidak akan dibuang kerja jika saya tidak datang lewat setiap pagi. If I had known about the job, I could have told you about it. Jika saya tahu tentang pekerjaan itu dulu, memang saya akan bagi tahu anda. So dalam kedua-dua contoh ini, tidak dibuang kerja dan tahu tentang pekerjaan itu, benda itu boleh berlaku, tapi tidak berlaku. 2. Read the sentences A to C. Which one expresses something that is always or generally true, secara amnya betul, is unlikely in the present or the future, mustahil di masa sekarang dan masa depan, was possible in the past but didn't happen, boleh berlaku di masa lalu tetapi tidak berlaku. A. I'd give everyone a better salary if they let me control the business. B. If you steal from a company, you get fired. 3. If she had applied for the job, she would have got it. So for number 1, untuk benda yang selalunya betul, the answer is B. Jika anda mencuri dari mana-mana syarikat, memang kena pecat. And for number 2, benda yang mustahil berlaku di masa sekarang dan masa depan is A. Saya akan naikkan gaji semua orang jika saya diberi kontrol itu bisnes. Benda ini mustahil berlaku. And for number 3, benda yang boleh berlaku di masa lalu tetapi tidak berlaku. The answer is C. Kalaulah dia ada apply to kerja, means benda yang boleh berlaku, dia akan dapat tu kerja. Tetapi benda itu tidak berlaku, dia tidak apply kerja dan dia tidak dapat kerja itu. Now let's look at the exercise here. Exercise 3. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Di sini kamu kena tambah will atau would dan sebagainya seperti dalam nota di atas. Kalau kamu nampak verb be, maksudnya antara is, are, was atau were. Now let's look at the text. Interview advice. Nasihat temu duka. If you want to earn money, you need a job. Jika anda mahu menjana pendapatan, anda perlu kerja. Ayat ini ialah first conditional, benda yang biasanya berlaku. So the answer is will need. Atau need saja pun betul. Now let's go through all the other questions. And if you need a job, you have to apply for one.
Dan jika anda perlu kerja, anda perlu memohon. If you apply for one, you might get an interview. Jika anda mohon satu kerja, anda mungkin akan dipanggil untuk temu duga. Interviews can be difficult, but if you are prepared, you not have any problem showing the interviewer that you are the right person for the job. Temu duga memang sukar, tapi jika anda bersedia, anda tiada sebarang masalah menunjukkan kepada penemu duga yang anda orang yang sesuai untuk jawatan itu. If you be interested with these helpful hints and tips. Jika anda berminat, baca tips di bawah. 1. When you want to get better at something, you practice. Jika anda mahu bagus dalam sesuatu, berlatih. If I were applying for a job, I practice answering interview questions long before I went to the actual interview. Jika saya yang memohon kerja, saya latih menjawab soalan temu duga sebelum saya pergi ke temu duga sebenar. 2. If your interviewer asks you what you knew about the company, you be ready. Jika penemu duga anda tanya apa yang anda tahu tentang syarikat itu, anda sedia? If I be you, I do my research and have a list of questions prepared to ask them too. Jika saya anda, saya akan buat kajian dan sediakan senarai soalan untuk mereka juga. If you do, it will show that you're truly interested in getting the job. Jika anda buat, itu akan menunjukkan yang anda berminat untuk bekerja. If you walk into an interview wearing casual clothes and your interviewer was in a smart suit, you'd feel silly and you probably wouldn't get the job. Jika anda pergi temu duga memakai pakaian santai dan penemu duga anda memakai suit formal, anda akan rasa bodoh dan tidak akan dapat kerja itu. Always dress for success. Sentiasa berpakaian untuk berjaya. If you look successful, you have a better chance of being hired. Jika anda nampak berjaya, anda ada lebih peluang untuk diambil kerja. Yang penting, kamu mesti tahu dulu setiap ayat, adakah ia 0, first, second or third conditional. Kamu kena tengok tu ayat, sama ada ia secara amnya betul, atau benda yang boleh berlaku sekarang dan di masa depan, atau mustahil di masa sekarang dan masa depan, atau benda yang boleh berlaku di masa lalu tetapi tidak berlaku. Exercise 4. Write a conditional sentence in a notebook for each situation below. Di sini, kamu kena ubah ayat ini menjadi ayat conditional. So for example, Frank worked late, so he didn't come to the gym with me. Ayat conditional dia ialah, if Frank had not worked late, he would have come to the gym with me. Now let's go through all the other questions. 2. I have to finish this report by 5 o'clock. I can't finish it without your help. Saya perlu siapkan laporan ini sebelum pukul 5. Saya tidak boleh siapkan tanpa bantuan anda. 3. Mary had an interview, but she didn't do well because she was so nervous. Mary pergi temu duga, tetapi dia tidak buat dengan baik kerana dia terlalu gemetar. 4. Your colleagues don't cooperate with you, so you complain to your employer. Rakan kerja anda tidak bekerja sama dengan anda, jadi anda buat aduan dengan majikan anda. 5. We didn't listen to the boss. We did a poor job on the project. Kami tidak dengar cakap bos, kami buat kerja yang tidak baik dalam projek itu. Kamu boleh rujuk muka surat 170 dan 171 untuk cara menulis ayat conditional. So that's all for today. Thank you for watching.